how can I retain this body-mind according to this understanding? Close. ¿Cómo puedo mantener mi cuerpo-mente teniendo esta comprensión? Since this body-mind has no control over the thoughts and the feelings, and si este cuerpo-mente no tiene control sobre sus pensamientos o sentimientos, and this body-mind is not the decider, is not the writer y este of this show. Cuerpo-mente no es el que decide o el que escribe el show. And the third stage of your understanding, which you said is the application and of this understanding in daily life. So how can I use this understanding in daily life since I have no control? Make it short. Y has dicho que el tercer paso de esta comprensión es aplicarlo en nuestra vida diaria. ¿Y cómo puedo hacerlo si no tengo control sobre cómo aplicarlo? If you honestly believed that you had no control or no choice, you wouldn't have asked this question. Si honestamente creyeras que no tienes control, no habrías hecho esta pregunta. Because you intend to make a change in your life depending on the answer you get to your question. Porque tienes intención de hacer un cambio en tu vida dependiendo de la respuesta que te dé a esta pregunta. So your question implies that you feel you have a choice. Así que tu pregunta implica que piensas que tienes And opción. onto that belief that you have a choice, you have veneered a thin layer of non-dual teaching. Y debido a esa creencia de que no tienes opción, le has puesto un velo de no dualidad. A que tienes opción, le has puesto un velo de no dualidad. Which is truer of you? ¿Qué es más verdadero de ti? I know myself that I have no control, but when I watch your YouTube videos, you were talking about the third stage of this understanding, which were, you know. Yo sé que no tengo control, pero cuando veo los vídeos de YouTube en los que hablas de que esta comprensión haya que aplicarla en la vida diaria, What I'm trying to indicate is that you have asked this question because you believe you have a choice. lo que quiero indicar es que has hecho esta pregunta porque crees que tienes. Otherwise, if you did not believe that you had a choice, why would you even have come to this meeting or asked a question? Porque crees que tienes elección. Si no, ¿por qué has venido a esta reunión? ¿Y por qué has hecho la pregunta? You have a choice. Tienes elección. You have freedom. Tienes libertad. It's true that the freedom you feel is the freedom of consciousness shining in your mind. Es verdad que la libertad que tú sientes es la libertad de la conciencia que brilla en tu mente. So you're right that your freedom, your power of acting belongs only to consciousness. Y tienes razón, tu elección, tu poder de acción But that pertenece a la freedom and conciencia. that power to act is shining in your mind. Pero esa libertad y ese poder de actuar brilla en tu mente. It is assuming the form of your mind. Asume la forma de tu mente. Just as the actor John Smith assumes the form of King Lear. Del mismo modo que el actor John Smith asume la forma del Rey Lear. So use the freedom that you have Utiliza la libertad que tienes to lead a life as best you can that is consistent with this understanding. para vivir una vida lo mejor que puedas que sea consistente con esta comprensión. When you get faced with a situation in life where you have a choice between two possibilities, Y cuando te encuentras en una situación en la que tienes que elegir entre dos opciones, before you make the choice, antes de tomar la decisión, refer to your deepest love and understanding. haz referencia a tu amor y comprensión más profunda And make sure that your decision is informed by that love and understanding. y asegúrate de que tu decisión está informada por ese amor y comprensión. But my point is that in that situation, when you want to make the choice, the thought needs to come into your mind in order to make the choice. So this is consciousness that brings the thoughts into my mind.
Not me as this body-mind, right? Yes? So Lo que quiero decir es que cuando so voy a there's, tomar, cuando there's estoy no en- choice. There is no choice. There is no me as this body-mind who makes the choice. Why have you asked a question then? As a consciousness. If there's no choice, if you are just a mechanical process, then sit down. Don't ask a question. Whatever is destined to happen will happen. Si no hay That's what- elección y eres simplemente un objeto mecánico, entonces That's what I siéntate y think. no hagas That's what I'm preguntas. thinking. Eso es lo que estoy pensando. Yeah. As what you said, whatever God's placed in your life, just accept it. Como dijo Jesús, acepta el espacio de Dios en tu vida. As I said earlier, the fact that you are asking this question implies that although you believe that in theory, it is not your deeply felt understanding. Y como he dicho antes, el hecho de que hayas hecho la pregunta quiere decir que You are asking this question because you feel you have a choice, although your non-dual understanding contradicts that. la haces porque sientes que puedes elegir, pero tu comprensión no dual lo contradice. I'm suggesting that the feeling that you have a choice is more true of you than your understanding that you don't. Y lo que estoy sugiriendo es que esa sensación de que tienes elección es más verdadera que tu creencia de que So, no la tienes. I'm not responding to you from a place of the absolute truth. No te estoy contestando desde un lugar de la verdad absoluta. If I was, I would simply respond to your question, there's nobody here, there's nothing to do, nobody has a choice, just let everything unfold as it is. End of conversation. Si estuviera haciéndolo te diría, no hay nada que hacer, aquí no hay nadie, no hay elección, y este es el final de la conversación. But I don't respond to you like that because I sense in you that there is a very real feeling that you have a choice and that you want to lead your life as best you can in a way that is in line with this understanding. Y no te contesto así porque siento que en ti hay una parte que piensa que siente que tiene elección y que quiere vivir en consonancia con la comprensión. That is a beautiful intention. Y eso es una intención muy bella I share it with you. y la comparto contigo. So in response to that intention, Así que para responder a esa intención, I'm suggesting to you that when you find that you are in a situation where you have to make a choice, te sugiero que cuando te encuentres en una situación que tienes que tomar una decisión, that you make sure that your choice is an expression of your deepest love and understanding. que te asegures que tu elección es una expresión de tu comprensión y amor más profundo. That intention will keep you safe. Esa intención te mantendrá a salvo. Even if down the road it turns out that you regret the choice you made, Incluso si más adelante te arrepientes de la elección que has tomado. nevertheless, at the time you made it, it was your best expression of love and understanding. Pero en el momento que la tomaste fue la mejor expresión de amor y comprensión. And that pure intention will keep you safe, whatever the outcome of the choices you make. Y esa intención pura te mantendrá a salvo de cualquier resultado de la elección que tomes. So I would encourage you, try to think and feel in a way that is consistent with this understanding. Así que te animo a que sientes y pienses de una manera que está en consonancia con esta And try comprensión. to act and relate in a way that expresses those thoughts and feelings. Y que intentes actuar y relacionarte de una manera que exprese esa Then- comprensión. Whether it turns out in the end that you did or you didn't have a choice, you will be safe either way. Y si al final resulta que tenías o no tenías elección, de todas maneras estás a salvo.